মনোনয়ন জমা দিতে যাচ্ছেন অভয়ের মা। আজ মনোনয়ন জমা দিতে যাচ্ছেন অভয়ের মা রত্না দেবনাথ। পানিহাটিতে তার সমর্থনেই প্রচারে নামলেন বিজেপি নেত্রী স্মৃতি ইরানি। সভামঞ্চ থেকে রত্না দেবনাথ বলেন, ৯ আগস্ট ২০২৪-এর সেই ভয়াবহ দিনের কথা আজও তার পরিবার ভুলতে পারেনি। তিনি অভিযোগ করেন তার মেয়েকে দুষ্কৃতীরা খুন করেছে এবং এই ঘটনার বিচার চাইতেন তিনি আজ ভোটের ময়দানে নেমেছেন। একই সঙ্গে রাজ্যের আইন শৃঙ্খলা ও নারী সুরক্ষা নিয়ে তীব্র আক্রমণ জানান তিনি। রত্না দেবনাথের দাবি, এই লড়াই শুধু নির্বাচনের নয়, এটা বিচার আর সম্মানের লড়াই। নন্দীগ্রামে তৃণমূল প্রার্থীকে ঘিরে বিতর্ক, দায়ের এফআইআর। নন্দীগ্রামে ভোটের আবহে নতুন করেছিল রাজনৈতিক উত্তাপ। তৃণমূল প্রার্থী পবিত্র করের বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের হয়েছে। অভিযোগ, বিজেপির এক বুথ সভাপতিকে মারধর করা হয়েছে। এদিকে বিরোধী দলের নেতা শুভেন্দু অধিকারী প্রশ্ন তুলেছেন, পবিত্র কর বিজেপির টিকিটে পঞ্চায়েতে নির্বাচিত হওয়ার পরও যদি সেই পদ থেকে পদত্যাগ না করে থাকেন, তাহলে কিভাবে তিনি মনোনয়ন জমা দিলেন? এই ইস্যুতে নির্বাচন কমিশনের প্রক্রিয়া নিয়ে উঠেছে একাধিক প্রশ্ন। হুমায়ুন কবিরকে ঘিরে নতুন বিতর্ক, ভিডিও ফাঁস করে ইডি তদন্তের দাবি তৃণমূলের। রাজনীতিতে নতুন করে বিতর্ক উস্কে দিল হুমায়ুন কবিরের একটি ভাইরাল হওয়া ভিডিও। তৃণমূলের দাবি, ওই ভিডিওতে ১,০০০ কোটি টাকার ডিল এবং ৩০০ কোটি টাকা অ্যাডভান্সের মতো বিস্ফোরক তথ্য উঠে এসেছে। আমরা দেখে নেব সেই ভিডিও। मेरा जो ऑप्शन रहेगी, मैं जो 1,000 करोड़ रुपया आपको मांगते हैं ना, तो मैं 300 करोड़ रुपया में पहले से वो जो आपको बिहार में जो चुनाव नीतीश कुमार की जो फॉर्मूला में किया, मुस्लिम लोग बेसिकली ना बहुत इनोसेंट होता है। हाँ, बहुत इसको बेवकूफ बनाना बहुत आसान है और मुझे सबको बोल रहा है। आज के दिन को 100 मुसलमान से 80 मुसलमान को मेरा खिलाफ कोई बोलेगी तो आपको तोड़ के मारने जाएगी। देख लीजिए आप परीक्षा करके, ऐसा ही हालत। आप उनके इमोशन को पकड़ लिया। ये जो बाबरी मस्जिद वाला इमोशन है, इसको पकड़ लिया। इसीलिए तो मैं जानबूझ के वो तो आपको कुछ आदमी मेरे को धमकी दे रहा है, बोला वो बाबरी मस्जिद को छोड़ दीजिए, तुम हुमायूं को नाम पर करे, तुम दूसरा को नाम पर ले हुए। लेकिन वो दूसरा नाम पर छोड़ेगी तो इमोशनल टूट जाएगी। आज का दिन में जो है बाबरी के नाम पे है, के साथ मेरा बात हुआ और वो शुभेंदु अधिकारी बोला जो आप दिल्ली जाएंगी 22 तारीख को बाद, मैं भी जाऊंगी, आराम करके आपको सेंट्रल लीडरशिप को साथ बात करा दी। फिर डायरेक्ट जो मोहन यादव जी है ना, मध्य प्रदेश मोहन यादव, वो मेरा साथ कनेक्शन रखते हैं। वो लोग बोला जो पीएमओ के साथ मेरा बात हुआ, आपको साथ कनेक्शन रखने के लिए वो लोग उसका सीएम भी अपने साथ कनेक्शन रखा है। सीएम डायरेक्ट मुझे हम लोग को इन्फॉर्मेशन था आसाम का सीएम, आसाम का जमींदारी दिया, लेकिन बाद में पीएमओ असम को जोड़ के रखा, लेकिन डायरेक्ट मोहन यादव को मेरा साथ बातचीत करने के लिए, तो दोनों को ही मेरा कनेक्शन में है। आपको 100 से 110-20 तक जा सकता भाजपा, लेकिन आपको 148 नहीं मिलेगा। जितने ही शुभेंदु अधिकारी जी बोली है उनको मैं बोला, तो ठीक है, आपको तो जोड़ के। और मोहन जी मुझे बताया जो आपको जो 70-80 जो सीट आपको मिलेगा तो डायरेक्ट आपको डेप्यूटी दे दूंगा, मेरा आपसे आपको डेप्यूटी